हुजूर ने फरमाया सफ़ें बनाओ, फरमाते हैं हमने सफ़ें बनाई तो फरमाते हैं बुखारी शरीफ के अंदर है, मेरे दाएं पहलू पर मेरे बाएं पहलू पर दो छोटे छोटे मुजाहिद आके खड़े हुए जिनकी तलवारें भी बहुत बड़ी थी। तो मैंने अपने दाएं और बाएं पहलू को गैर महफूज तसव्वुर किया। मैंने कहा बच्चों तुम्हारा यहाँ का काम? उन्होंने कहा अतारिफु अबा जहलन, क्या तुम अबू जहल को पहचानते हो? मैंने कहा बच्चे हो तुम, तुम्हारा अबू जहल के साथ क्या ताल्लुक है? उन्होंने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। वो मुजम्मती बयान जारी कर देते कि इन्होंने रसूलुल्लाह की बेअदबी की है, हम मुजम्मत कर रहे हैं। नहीं, वो मैदान अमल में आए, वो मैदान जंग में आए, थे कद काठ उम्र के तबार से छोटे, लेकिन किरदार के तबार से, जज्बा के तबार से, कुव्वत और ताकत के तबार से बहुत बड़े थे। उन्होंने कहा चचा अब्दुर्रहमान बिन औफ, क्या आपने अबू जहल को देखा है? आपने फरमाया हाँ वो देखो वो है। कहते मुझे नहीं मालूम मेरी उंगली पहले उठी या वो पहले पहुंचे हैं। शाहीन की तरह, जैसे शाहीन अपने शिकार पे हमला आवर होता है, वो बच्चे भी यूं जाकर उस पे हमला आवर हुए और वहीं बिछाड़ के रख दिया। तो मुजम्मतों से कभी आज़ादी नहीं मिलती है, मुजम्मतों से कभी मुल्क आज़ाद नहीं होते हैं, मुजम्मतों से कभी कौमों को खोया हुआ वकार नहीं मिलता है, मुजम्मतों से कभी भी तकसीम नहीं होती है, कभी आज़ादी नहीं मिलती है। अगर मुजम्मतों से ये मामला होता तो फिर ये सहाबा लाखों के लश्करों के सामने रूम में कैसर के अंदर किसरा के बड़ी बड़ी ताकतों को यूं ज़ेर न कर देते। वो बैठे रहते मदीना के अंदर, लेकिन उन्होंने सारी कायनात के अंदर हलचल मचा दी। लश्कर निकले हजरत खालिद बिन वलीद की मैयत में, अबू उबैदा बिन जर्राह की मैयत में, बड़े बड़े सहाबा की मैयत में, और दुश्मन की सारे बड़े बड़े लश्करों को गाजर मूली की तरह काट के बता दिया। कहा आजादी मांगने से नहीं मिलती है, छीनने से मिलती है। आजादी छीननी पड़ती है। और फलस्तीन के वो मुजाहिद, वो टांगों से माजूर मुजाहिद जो एक चेयर पे बैठ के और वो अपने हाथों में गुलेल लेकर पत्थर उसमें डाल के वो इसराइल पे मार रहा है। बज़ाहिर तो ये जंग तवाज़ुन के एतबार से समझ नहीं आती, तकाबुल के एतबार से समझ नहीं आती कि एक माजूर मुजाहिद चेयर पे बैठकर गुलेल हाथों में पकड़कर उसमें पत्थर फंसाकर वो इसराइल पे मार रहा है। उनके पास तो बम हैं, उनके पास मिसाइल हैं, उनके पास तो बेहतरीन असला है दुनिया का, तो ये पत्थर क्या करेंगे? लेकिन वो मुजाहिद जब उसका लाशा उठाया गया तो उसके लाशा के ऊपर गिरने वाला हर आंसू का कतरा बता रहा था फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम ये कामयाब हो गया। वो छोटे छोटे वो बच्चे जिनको गिरफ्तार करके इसराइली जालिम जेल में डाल देते हैं, वो जब अपने घरों में सुकून से बैठे होते हैं, ऊपर से बमबारी होती है। तो बताने का मकसद यह है आज़ादी मांगने से नहीं मिलती है, आज़ादी छीननी पड़ती है। अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका मजबूर होकर मुज़ाकरात की टेबल पे आ सकता है तालिबान के साथ, वो गुरेला जंग लड़े, उन्होंने पैदर पे हमले किए, उनके बड़े बड़े जहाज गिराए, उनके बड़े बड़े जो मिसाइल के मराकिज थे उन पे हमला किया, उनको कत्ल किया, उनको बताया कि तालिबान कभी भी अपना असला नहीं रखेंगे, शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। आज अमेरिका जो है वो निकला या नहीं निकला? बता दिया ना कि इस्लाम को जो अपने सीने में सजाने वाले हों, जब वो अल्लाह के अलावा कायनात की किसी ताकत के सामने सर नहीं झुकाते तो फिर अल्लाह कामयाबी उनके मुकद्दर कर फरमा देता है, अल्लाह कामयाबी उनके कदमों में डाल देता है। लेकिन शर्त यह है कि हम रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलें। और बेहतरीन जहां हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते, हम अवाम, तो वहाँ हम गैरत का सबूत इस तरह भी दे सकते हैं कि हम हुकूमत पे जोर डालें कि जिहाद का ऐलान करें। इस वक्त जिहाद उम्मत पे फ़र्ज हो चुका है, इस वक्त जिहाद उम्मत पे फ़र्ज हो चुका है। जिहाद को जब तक नहीं अपनाएंगे कामयाबियां नहीं मिल सकती, जिहाद जब तक नहीं करेंगे इज्जतें नहीं मिल सकती, जिहाद जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक खोया हुआ वकार नहीं मिल सकता। तो बेहतरीन हल क्या है? बेहतरीन हल है कि हुकूमत पे दबाव डाला जाए पुरअमन तरीके से कि जिहाद का ऐलान करें। आप फौज को चाहे भेजें या ना भेजें, हमें हुक्म करें, हम इज्जत की मौत तो मरेंगे,
کم از کم قیامت کے دن ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یہ کہہ تو سکیں گے یا رسول اللہ جب آپ کی امت پہ حملے ہو رہے تھے، جب ان کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا تھا، عمارتوں کو گرایا جا رہا تھا، ہم پاکستان میں سکون کی نیند نہیں سوئے تھے، چین کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے، ہمیں جب موقع ملا تو ہم نے اپنی گردنیں بھی پیش کر دی، اپنے سینے بھی پیش کر دیے۔ تو ہمیں عزت کی موت مرنے کا موقع تو دینا۔ یہ تو بے عزتی کی موت ہے، مر جائیں گے، کوئی گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا، کوئی دریا میں غرق ہو کر مر گیا، کوئی طبی موت مر گیا، یہ موت نہیں ہے۔ موت وہ ہے جو فلسطین والے حاصل کر رہے ہیں، وہ شہادت کی موت جس پہ موت کو بھی ناز آئے، وہ جہد مسلسل کرتے ہوئے، اسلام کی سر بلندی کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے، مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہیں، آخری سانس تک لڑ رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہوں گے، ہم شرمندہ کھڑے ہوں گے۔ ایک تو غیرت کے مظاہرے کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے ان کو شکست دینے کا۔ ہم ان کی ڈرنک نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے مشروبات نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کی مصنوعات کو استعمال اس قدر کرتے ہیں اور ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں، اب ان کے بغیر ہماری عام زندگی گزرنا مشکل ہو گئی ہے۔ تو ہمارے پیسوں سے ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائیوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے، وہ کوکا کولا ہو، وہ پیپسی ہو، وہ دیگر جتنی مصنوعات ہیں، وہ اسرائیلی مصنوعات کی لسٹ آپ کو مل سکتی ہے، ہر اہم موقع پر آپ کو میسر ہو سکتی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر آج کے بعد اپنی زندگی کے اندر آج کے دن سے یہ تہیہ کر لیں، ہم اسرائیلی مصنوعات کو استعمال نہیں کریں گے، نہ بیچیں گے نہ خریدیں گے۔ اور جب آپ یہ کر لیں گے، کئی 100 ارب سالانہ جو ہے وہ پاکستان سے ایک فارمولے کی وجہ سے اسرائیل لیتا ہے۔ تو کیا اگر ہم یہ مشروبات استعمال کرنا چھوڑ دیں، آپ نے کوکا کولا پینی ہے تو گورمے پیئے، اگر آپ نے صابن استعمال کرنا ہے تو پاکستانی کمپنی کا کریں، اگر آپ نے اس کے علاوہ کپڑے لینے ہیں اور جتنی بھی اشیاء مصنوعات ہیں جو غیر ملکی ہیں ان کو چھوڑ کر پاکستانی اشیاء کو خریدیں، اپنے ملک کے ہاتھ مضبوط کریں، اپنے ملک کی طاقت اور اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کریں، بجائے اس کے کہ ہم غیر ملکی مصنوعات خرید کر کے ہم اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کی طاقت اور اپنی ثروت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور ادھر ہمارے پیسوں سے، ہمارے ٹیکس سے جو ان کو آمدنی ہوتی ہے ان کے ذریعے وہ فلسطین پہ پلٹ کے حملہ کرتے ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو آج سے یہ عہد کریں جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں مر جائیں گے لیکن استعمال نہیں کریں گے۔